오늘은 우리가 원래는 사도행전을 계속해서 설교를 했는데 오늘은 또 특별한 손님들이 오셨기 때문에 우리가 복음을 좀 전하도록 할 텐데요. 여러분들도 다 알고 지금까지 뭐 들으셨던 말씀이 있지만 오늘 다시 한번 여러분들 예수님을 구세주로 믿고 하나님으로부터 창조부터 예수님까지의 모든 것들을 좀 배우는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 앉아서 하셔도 돼요. За өнөөдөр та бүхэндээ Бурхны үгийг дамжуулнаа. Тэгээд яг урд нь сонсч ирсэн баг. Гэхдээ бүр эхнээс нь тодорхой та бүхэнд одоо Есүс Христийн талаар болон Бурхны талаар бүгд та бүхэндээ ярьж өгье. 오늘은 제가 그림을 그리면서 설교를 하도록 하겠습니다. За өнөөдөр та бүхэндээ зургаар та бүхэндээ Бурхны үгийг дамжуулах болно. 안녕하세요. 제가 이야기 하나를 들려드릴 거예요. За та бүхэндээ нэгэн сонирхолтой зүйлийг ярьж өгье. 이 이야기는 사람이 지어낸 이야기가 아니에요. Энэ бол нөгөө хүн бүхний нөгөө амаар дамжсан үг биш. 성경이라는 책에 있는 이야기예요. Библиэлд гардаг үг байгаа. 그리고 이 책은 지극히 높으신 하나님의 말씀이기 때문에 Энэ үг бол Бурхны яг өөрийн айлтсан үг байгаа. 사실이고 신뢰할 수 있는 말씀이에요. Энэ үнэн бөгөөд тодорхой зүйл юм аа. 하나님은 오직 한 분이시고 Бурхан бол нэг байгаа. 왕관이에요. За ингээд зурчлаа гинэ. 그림을 못 그려도 이해해 주세요. За би нэг жоохон зурагтаа жоохон муу байгаа гэхэд та бүхэн ойлгож өгөөрэй. 가장 위대하고 능력이 많은 분이에요. хамгийн гайхалтай бөгөөд хамгийн чадварлаг нэгэн байгаа. 그분의 능력은 국가나 어떤 사람들보다 훨씬 더 커요. Тэр хүний чадвар бол ямар нэгэн хүний чадвараас илүү үнэхээр гайхалтай байгаа. 세상에 많은 신들이 있다고 하지만 Энэ дэлхийд маш олон нөгөө одоо бурхтууд байдаг гэдэг тийм ээ. 하나님은 모든 신들보다 더 크시고 위대하신 분이에요. Бурхан бол тэр нэгэн бурхтаас илүү хүч чадалтай бөгөөд гайхалтай нэг юм аа. 이 높으신 하나님은 가장 능력이 많으신 하나님이에요. Бидний яриад байгаа бурхан бол хамгийн агуу бөгөөд гайхалтай хүч чадалтай нэг юм аа. 이 하나님이 온 세상을 만드셨어요. Бурхан бол энэ бүх дэлхийг бүтээсэн байгаа. 세상이 시작되기 전에 하나님이 이미 계셨어요. Энэ дэлхийг үүсэж бий болохоос өмнө бурхан бол байж исэн. 이 하나님이 이 세상 모든 것을 만드신 창조주이세요. Энэ бидний яриад байгаа бурхан бол энэ дэлхийг бүтээсэн бүтээгч нэгэн байгаа. 하나님은 말씀으로 세상을 창조하셨는데 Бурхан үгээр дэлхийг бүтээсэн. 그가 말씀하신 대로 모든 것이 만들어졌어요. Тэр үгээр бүх зүйлийг одоо бүтээсэн байгаа. 또한 하나님은 하늘에서 자신을 경배하라고 섬기도록 아름다운 천사들도 만드셨어요. Бурхан бол тэнгэр дээр ч гэсэн одоо бурханд үйлчлээрээ гэ тэнгэр элчүүдийг бүгдийг бүтээсэн байгаа. 천사예요. За эдгээр өнөө яна уучлаарай тэнгэр элчнэр шүү гинэ. 그리고 하나님께서는 6일 동안 모든 것을 만드셨는데 하늘과 땅, 바다와 바다의 물고기. 이게 물고기예요. За бурхан бол энэ дэлхийн далай болон газар дэлхий тэгээ загсыг бүтээсэн байгаа. 해와 Нар болон 달과 сар 별들, оддыг бүтээсэн. 하늘에 나는 새들, Тэнгэр дэх одоо шувуу, 각종 식물들, за ургамал, мод, 그리고 동물들. одоо амьтдыг бүтээсэн гинэ. 이 동물들을 창조하시고 Энэ амьтдыг бүтээгээд хамгийн сүүлд болохоор 마지막으로 사람을 창조하셨어요. хүнийг бүтээсэн байна. 하나님의 형상대로 이 사람은 만들어졌어요. Бурхан бүгд хэлсэнчлэн бүх зүйлүүдийг ингээ бүтээсэн байгаа. 하나님은 그 사람을 사랑하시고 그로 하여금 하나님이 창조하신 모든 것들을
마음껏 누리라고 하셨어요. Бурхан тэгээд энэ хүнд айлцсан байгаа. Одоо энэ байгаа бүхий л зүйлүүдийг бүгднийг нэгээр нь одоо идэж, тоглож, одоо тий юу ч хийж олно гэж хэлсэн байгаа. 그리고 하나님이 창조하신 모든 것을 보시고 매우 좋아하셨어요. Бурхан үнэхээр энэ бүтээсэн бүхий л зүйлүүдээ хараад өдөр болгон үнэхээр сайхан байна гэдэг хэлдэг гэсэн. 이분이 바로 지극히 높으신 창조주 하나님이에요. Энэ хинбэ гэхээр бүтээгч ихэнд байсан бурхан юм аа. 하나님은 사람들에게 동산에 있는 이 모든 것을 누리도록 관리하라고 말씀하셨어요. Бурхан одоо энэ цэцэрлэгт хүрээлэнд байгаа бүхий л зүйлүүдийг одоо ингээд хариуцаад идэж уугаад байж болно гэж хэлсэн. 그리고 하나님은 사람에게 동산에 있는 모든 나무의 열매들을 먹을 수 있지만 Бурхан бол одоо энэ дотор цэцэрлэгт хүрээлэнд байгаа мод жимсийг бүгдийг нь идэж болно гэсэн боловч 동산 중앙에 있는 나무의 열매만은 먹지 말라고 명령하셨어요. цэцэрлэгт хүрээлэнд байгаа дунд байгаа тэр модны үр жимсийг л битгий идээрэй гэж хэлсэн. 만약 먹으면 반드시 죽을 거야. Хэрвээ идэх юм бол энийг итгэл юм бол үхнэ гэж хэлсэн. 그리고 하나님께서 이 사람에게 사랑하는 배필로 여자를 주셨어요. Бурхан тэгээд тэр эрэгтэйд хань болгож эмэгтэй хүнийг бүтээсэн байна. 이 사람들은 행복하게 동산에서 하나님이 주신 것을 누리면서 잘 살았어요. За энэ хоёр бурханы одоо бүтээсэн бүхий л зүйлийг идэж уугаад бүхий л зүйл дээр ажиргалтайгаар амьдарч ирсэн. 여러분, 하나님이 만드신 이 천사 기억하죠? За бурханы нөгөө бүтээсэн нөгөө тэнгэр элчнэрийг одоо санаж байна. Бурхан бас тэнгэр элчнэрийг тэнгэрт бүтээсэн гэсэн байгаа шүү дээ. 그 중에 아주 굉장히 똑똑하고 잘난 천사가 있었는데 이 천사가 굉장히 똑똑하고 잘난 천사가 있었어요. За энэ бурханы бүтээсэн тэнгэр элч дотор маш ухаантай үзэсгэлэнтэй нэгэн тэнгэр элч байсан байгаа. 이 천사가 하나님이 아니라 자기가 하나님처럼 섬김 받고 싶었어요. Энэ тэнгэр элч юу гэж бодсон бэ гэхээр бурхантай адилхан би ч гэсэн адилхан бурхантай адилхан хүндэтгэлийг авмаар байна гэж бодсон байгаа. 그 천사가 교만해져서 다른 천사들에게 하나님을 경배하는 대신에 자기를 경배하라고 한 거예요. Тэнгэр элч юу гэж хэлсэн бэ гэхээр одоо бурханыг одоо бурханы хүндэтгэлтэй адилхан намайг ч гэсэн одоо хүндэтгэж мөргөө гэж бусад тэнгэр элч нартай хэлсэн байгаа. 그러나 모든 경배와 섬김을 받으실 만한 분은 하나님 한 분밖에 안 계세요. Бурхан бүх хүндэтгэл мөрөглийг авах нэгэн бол бурханаас өөр байхаага бурхан л өөрөө тэрийг хүндэтгэл мөрөглийг авах хэрэгтэй. 그래서 그 교만한 천사와 그를 따르는 모든 천사들을 하나님께서 하늘에서 추방하셨어요. Тэгээд яасан бэ? Бурхан яасан бэ гэхээр тэр тэнгэр элчнэртэй тэнгэр элчийг болон тэр тэнгэр элчтэй хамт нийлсэн тэр бүхий л хүмүүсийг одоо хөөсөн байгаа. Газар зүүн хөөсөн. 교만한 천사는 사탄이 되었고 그를 따르는 천사들은 귀신이 되었어요. За тэр нөгөө бардам нөгөө ухаантай тэр тэнгэр элч нь болохоор сатан болоод бусад тэнгэр элчнэрүүд нь юу асан бэ гэхээр юу нэ одоо чөтгөр 어느 날 사탄이 동산에 와서 여인에게 하나님께서 먹지 말라고 한 그 열매를 먹도록 유혹했어요. тэр нөгөө юу сатан яасан бэ гэхээр тэр нөгөө цэцэрлэгт хүрээлэнд очоод эмэгтэй дээр очоод тэр бурхны идэж болохгүй гэсэн модны үр жимснээс одоо идүүлэхээр одоо нөгөө шунсан байгаа. Одоо гэд. 사탄이 말하기를 하나님이 정말 너희들에게 이 동산의 모든 열매들을 먹지 말라 그랬어? Сатан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энд байгаа үр жимснийг бүгдийг битгий идээрэй гэж хэлсэн үү гэж эмэгтэйд хэлсэн байгаа. 여인이 대답하기를 우리가 동산에 있는 모든 열매를 먹을 수 있지만 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 먹지 말라고 하셨어. За эмэгтэй юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ одоо цэцэрлэгт хүрээлэнд цэцэрлэгт байгаа бүхий л зүйлүүдийг одоо идэж болох боловч харин түүний дотор дунд нь байгаа голд нь байгаа үр жимснээс л битгий идээрэй гэж бурхан хэлсэн гэж хэлсэн. 만일 우리가 먹으면 죽을까 하노라 하셨지. Хэрвээ энэ дунд байгаа тэр голд байгаа тэр модны үр жимснээс идэх юм бол үхнэ гэж хэлсэн байгаа. 사탄이 이 여자에게 너네 그거 먹어도 죽지 않아. 그리고
너희들이 그걸 먹으면 하나님처럼 될 수 있어라고 속였어요. Юу гэсэн бэ гэхээр бас сатан тэр эмэгтэйд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэр үр жимснээс та нар идэж болно. Хэрэг тэр үр жимснээс хэрэг итгэл юм бол та нар бурхантай адилхан агуу мундаг болно гэж хэлсэн. 그 여자가 사탄의 말을 듣고 그 열매를 따먹었어요. Тэр эмэгтэй тэр сатаны үгийг сонсоод тэр нөгөө болохгүй гэдэг модны үр жимснээс идсэн байгаа. 사탄의 말을 듣고 보니까 그 열매가 보기도 좋고 맛있어 보이는 거예요. Тэр сатаны хэлсэн чинь тэр нөгөө модны үр жимс амттай маш гоё үзэсгэлэнтэй харагдчихсэн гэнэ. 그리고 자신이 먹고 그것을 자기 남편에게 주었어요. Тэр үр жимснээс өөрөө идээд тэр эдсэн үр жимсээ нөхөртөө бас идүүлсэн байгаа. 그들은 하나님의 명령을 어기고 그 과일을 먹고 하나님 말씀에 불순종하는 죄를 짓게 되었죠. Тэр үр жимсийг эзснээсээ болоод бурхныг үл томсорсон бөгөөд бурхны гим нүгэлтэй болсон байна. 하나님 말씀에 불순종하는 것이 죄예요. Бурхны үгийг үл томсорлох буюу бурханд одоо гим нүгэл үлднэ гэдэг бол гим нүгэл байдаг маа. 그 죄로 인해 인간은 하나님으로부터 분리가 되었어요. Тэр гим нүглээс болоод бурхан болон хүний хооронд зөрчилтэй болсон байгаа. 그리고 이것은 영원한 죽음을 뜻해요. Энэ нь ямар утгагүй гэхээр нөгөө үрд мөнхийн үхэл гэдэг үг юм аа. 그리고 하나님은 의로우시고 죄가 없으시기 때문에 반드시 죄를 처벌하셔야만 했어요. Бурхан өөрөө ариун бөгөөд ариун бөгөөд байдаг учраас тэр гим нүглийг заавал нөгөө идлүүлэх ёстой байсан байгаа. 그래서 하나님은 사람들을 동산에서 쫓아내셨고 Тэгээ бурхан тэр цэцэрлэг төрөлнгээс хүмүүнийг бүгдийг нөгөө хөөгөөд 하나님과 사람의 관계는 단절되었고 бурхан болон хүний харилцаа нь ингээд хол болсон байгаа. 그들의 죄로 말미암아서 그들은 죽고 영원한 지옥에서 고통을 받으면서 살 수밖에 없는 존재가 된 거예요. Тэгээ бурхан гим нүгэл холцсон учраас одоо тэр гим нүглээс бурханаас холдоод тэгээд үрд мөнхийн одоо нөгөө тамд орох болсон байгаа. 지금도 세상 모든 사람들은 하나님의 명령을 지키지 않고 죄를 짓고 있어요. Одоо энэ дэлхийн хүмүүс ч гэсэн бурхны тушаар болон бурханд одоо итгэхгүйгээс болоод гим нүгэл үйлдэж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. 그래서 우리 모두는 하나님으로부터 분리되었고 지옥에서 영원한 형벌을 받을 수밖에 없어요. Бид нэр яг гим нүгэл үйлснээрээ яах вэ гэхээр одоо тамд орж одоо нөгөө бурхнаас одоо холдохоос өөр аргагүй болсон. 그런데 하나님은 시간이 지나면서 사람들이 많이 생겨났는데 하나님은 이 많은 사람들을 사랑하셨어요. 그리고 사랑하셨어요. Тэгээ бурхан яасан бэ гэхээр одоо энэ дэлхийн нөгөө хүмүүс одоо маш их бий болж исэн. Тэгээ тэр хүмүүсийг ч гэсэн нөгөө хайрлсан байгаа. 그리고 이 사람들과 관계가 좋아지길 원하셨어요. Тэгээд энэ бурхан болон нөгөө энэ олон хүмүүсийн харилцаа ч гэсэн нөгөө сайхан болохыг хүссэн байгаа. 하나님은 죄가 없으시기 때문에 사람들의 죄와 멀리해야만 했어요. Бурхан хүмүүс хайртай байсан учраас одоо гим нүгэл үйлдэхгүй байхын хүсэж байсан. 그래서 하나님은 사람들에게 죄를 멀리할 수 있는 10가지 방법을 알려주셨어요. Тэр гим нүглээс хол байхын тулд бурхан хүмүүст 10 хуйлыг өгсөн байгаа. 이 10가지 명령은 하나님과 사람 사이에 어떻게 관계를 해야 하는지 Энэ 10 нөгөө хууль нь ямар хууль вэ гэхээр бурхан болон хүний хоорондох харилцаанд ямар байх ёстой вэ гэдгийг заасан байгаа. 사람과 사람 사이의 관계는 어떻게 해야 되는지 За хүн болон хүний хоорондох харилцаа ямар байх ёстойг 그것을 가르쳐 주고 있어요. тэрийг заасан байгаа. 예를 들어서 Жишээлх юм бол 다른 신을 섬기지 말라. за бусад бурханд үйлчилж болохгүй. 부모를 공경해라. Одоо эцэг гэхээ хүндэлж болохгүй. 거짓말하지 말아라. Битгий худлаа яриарай. 살인하지 말아라. Хүн битгий алаарай. 간음하지 말아라. За бардан байж болохгүй. 이런 것들이 기록되어져 있어요. Ийм зүйлүүд ингээд тэмдэглэгдсэн байдаг. 그러나 이 명령들을 모두 다 지킬 수가 없었어요. Гэхдээ энэ 10 хуулийг бүгдийг одоо нөгөө баримталж чадахгүй байсан байгаа. 그래서 공평하시고 의로우신 하나님은 죄를 심판하셔야만 했어요. Тийм болохоор бурхан болохоор зөв шударга бөгөөд одоо нөгөө цэвэр ариун өгөхөөр энэ хуулийг одоо нөгөө заавал нөгөө шийтгэл авахаас өөр аргагүй болсон байгаа. 10가지 계명을 다 지키지 못해서 Одоо 10 хуулийг бүгднийг нь одоо яг нөгөө одоо баримталж чадахгүйгаасаа болоод
하나님은 죄 용서함 받을 수 있는 다른 방법을 주셨어요. Одоо гим нүглийн одоо уучлалыг авах нэг арга өгсөн байгаа. 그것은 사람이 죄를 지을 때마다 Бурхан одоо нөгөө гим нүгэл үйлдэх болгонда 깨끗한 1년 된 수컷 동물을 가지고 цэвэрхэн одоо нөгөө амьтдыг одоо авчираад 하나님께 나와서 자기 죄를 회개하고 за бурхан болон одоо өөрийнхөө хийсэн гим нүглийнхаа оронд 자신의 죄를 대신해서 өөрийнхөө гим нүглийнхаа оронд 이 동물을 죽여서 энэ амьтдыг алаад 피를 흘리게 함으로 цусыг урсгаад 죄 사함을 받을 수 있게 하셨어요. гим нүглийн уучлалыг авах болсон байгаа. 하나님은 회개와 피 흘림 없이는 죄 사함이 없다라고 За 말씀하셨어요. бурхан бол гимшил болон цусаар өөр арга байхгүй гэж хэлсэн байгаа. 이것이 арга байхгүй. 하나님이 사람들의 죄를 용서해 주시는 방법이에요. Энэ бол бурхан болон бурхны хүн хоорондын одоо гим нүглийн уучлал юм аа гэж. 그러나 시간이 지날수록 사람들은 형식적으로 제사를 지냈죠. За тэгээд ингээд цаг хугацаа өнгөрөх тусам хүмүүс одоо нөгөө дахил өргсөөр байсан. 진심으로 자기 죄를 회개하지 않았어요. Яг зүн чи сэтгэлээсээ өөрийнхөө гим нүглийг өөртөө гимшиж чадаагүй байгаа. 그래서 하나님은 더 이상 희생 제물을 기뻐하시지 않았어요. Тиймээс нөгөө бурхан дахиж ингэж нөгөө дахил өргөхөөс салгасан байгаа. Хүмүүсийг дахил өргөхөөс салгасан байгаа. 결국 10계명을 지키는 것과 피의 희생 제사로는 하나님과 사람이 화목하게 될 수가 없게 된 거죠. 10 хуулийг бас биелүүлж чадаагүй тийм ээ. Тэгээ бас нөгөө цус урсгаад одоо нөгөө мал амьтан дахил өргөөд ч гэсэн хүмүүс одоо энэ гим нүглээ одоо ердөө тусаж чадаагүй байгаа. 그러나 하나님이 창조하신 사람들을 여전히 사랑하셨어요. Бурхан өөрийнхөө бүтээсэн тэр хүмүүст үнэхээр хайртай байсан байгаа. 그러나 하나님께서 사람들과 화목할 수 있는 완전한 방법을 갖고 계셨어요. Бурханд нэг арга байсан байгаа. Тэр нь болохоор одоо энэ гим нүглийг одоо төгс одоо нөгөө шийдвэрлэж чадах нэг арга байсан. 그것은 사람들이 하나님께 돌아갈 수 있는 유일하고 완전한 방법이었어요. Тэр болохоор бурхан болон хүний хоорондох одоо нөгөө очиж чадах ганц хамгийн сайн арга байсан байгаа. 하나님의 한 분밖에 없는 아들인 예수님을 이 땅에 보내주신 거예요. бурхан цор ганц хүүгээ Есүсийг энэ дэлхийд илгээсэн байгаа. 이 예수님이 누구냐 하면 Энэ Есүс гэж хинбэ гэхээр 하나님의 하나밖에 없는 외아들이고 бурханы цорын ганц хүү бөгөөд 죄가 없는 완전한 분이시고 гим нүгэлгүй төгс төгөлтөр нэг 지혜로운 байсан байгаа. 선생님이에요. Мөн ухаалаг багш байсан байгаа. 그리고 예수님은 기적을 행할 수 있는 분이셨어요. Мөн Есүс одоо гайхамшигыг үйлдэх чадвартай байсан. 한 번은 예수님과 제자들이 배를 타고 호수를 지나가고 있을 때 За Есүс нөгөө 10 дагалдагч нартайгаа одоо нөгөө завин цуугаа явж итэл 예수님은 주무시고 계셨고 за Есүс Христ унтчихсэн. 제자들이 타 있는데 За нөгөө дагалдагч нар нь ингээд сууж 그때 ирсэн. 갑자기 큰 바람과 폭풍이 일었어요. За яг тэр үед яаж исэн бэ гэхээр далаад маш нөгөө шуурга болоод одоо нөгөө бороо орж исэн байгаа. 제자들이 무서워서 예수님을 깨웠어요. За тэгээд нөгөө дагалдагч нар айгаад Есүс Христийг нөгөө 예수님 우리를 그랬어요. 살려주세요. биднийг ам авраач ээ. 예수님께서 바람과 풍랑을 꾸짖으시자 Тэгээ Есүс яасан бэ гэхээр салхи болон одоо нөгөө юг давалгааг одоо зэмлсэн байгаа. 즉시 바람과 풍랑이 잔잔해졌어요. За тэгэхэд салхи болон давалгаа зогссон байгаа. 예수님의 능력은 자연의 능력보다 더 크세요. Есүс Христийн одоо нөгөө чадвар бол гайхамшиг бол одоо байгалийн үзэгдлээс илүү нөгөө гайхалтай юм аа. 또 한 번은 예수님께서 많은 귀신 들려 힘이 세고 위험한 한 남자를 보셨어요. За тэгээд Есүс Христ бас ямар нэг юу маш их нөгөө одоо чөтгөрт эзэмдүүлсэн нэгийг харсан байгаа. 예수님께서 그 사람을 사랑하셔서 그 사람에게 있는 귀신을 내어 쫓으셨어요. Тэгээ Есүс Христ болохоор тэр хүнд нөгөө одоо нөгөө тэр хүнийг өрөвдөөд одоо тэрэн дотор байсан одоо нөгөө чөтгөрүүдийг зайлуулсан байгаа. 예수님의 능력은 마귀의 능력보다 크세요. За Есүсийн одоо нөгөө чадвар бол одоо нөгөө чөтгөрүүдээс илүү чадварлаг байгаа. 어느 날 5,000명이 넘는 사람들이 예수님께 하나님에 대한 말씀을 듣기 위해 모였어요.
За нэг өдөр яасан бэ гэхээр 5,000 хүн Есүс Христийн сургаалыг сонсохоор ирсэн байгаа. 저녁이 되었지만 이들이 아무것도 먹지 못했지요. За орой болсон боловч тэр 5,000 хүн юу ч идээгүй байгаа. 어린 아이에게 있던 떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 오자 Мөн тэгээд нэг жоохон хүүхдэд болохоор 5 одоо нөгөө загсан. 예수님께서 이 5,000명이나 되는 사람들을 배불리 먹이셨어요. Мөн юу 5 загас нөгөө 2 талхыг нөгөө 500 хүнд одоо нөгөө хуваарлаж нөгөө өгөөд гидсийн цатгсан байгаа. 예수님은 우리의 필요를 채우시는 능력이 있으신 분이에요. За Есүс Христ бол бидний одоо нөгөө цусыг одоо нөгөө бидний сүнсийг одоо нөгөө дүүргэх чадвартай хүн юм аа. 그리고 예수님께서는 죽은 친구도 살리셨어요. Есүс Христ ч гэсэн өөрийнхөө нөгөө нас орсон найзыг амьлуулсан байгаа. 어느 날 예수님의 친한 친구가 병으로 죽었어요. За нэг өдөр Есүс Христийн одоо нөгөө сайн найз нь одоо нөгөө юу асан байгаа өгсөн байгаа. 친구의 죽음으로 매우 슬퍼하시던 예수님은 За Есүс Христ нөгөө найз нь өнгөрсөн чинь бас нөгөө жоохон гуниглсан байгаа. 친구의 무덤 앞에 다가가서 За найзынхаа нөгөө юун дээр очиод нөгөө оршуулгын газар очиод 친구야 나와라. за миний найзаа гараад ирээ гэж хэлсэн. 그러자 친구가 살아서 무덤에서 나왔어요. За тэгээд найз нь болохоор тэр одоо авс гэх юм уу тий авснаасаа гарч ирсэн байгаа. 예수님의 능력은 죽음을 이기시는 능력이 있으세요. Есүс Христийн одоо нөгөө гайхамшигт зүйл нь болохоор үхлийг ялан дийлгэж байгаа. 예수님은 수많은 기적과 능력을 행하시고 자신이 하나님의 아들이심을 나타내 보여주셨어요. Есүс болохоор өөрөө тэр гайхамшиг зүйлүүдийг үйлдснээрээ би бол Бурхны хүн гэдгээ баталж байсан. 예수님은 선한 목자이시고 아론 одоо нөгөө 모든 사람들을 사랑하시고 보살펴 주세요. 아론 нэгэн өгөөд ингээд бүх хүмүүсийг хайрлаад хамгаалдаг нэгэн байгаа. 많은 사람들이 예수님을 사랑했어요. За маш олон хүмүүс нөө Есүсийг хайрлсан байгаа. 그리고 믿고 따랐지요. Мөн итгээд дагсан байгаа. 그렇지만 어떤 사람들은 예수님을 미워했어요. Гэхдээ бас нөгөө Есүс Христийг үзий яддаг нэгэн бас байсан байгаа. 예수님은 자기 몸을 스스로 그 사람들을 위해서 내어 주셨어요. Мөн Есүс Христ одоо нөгөө тэр хүмүүсийн өмнөөс өөрийнхөө одоо тушаасан байгаа. 그리고 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽어 주셨어요. Мөн загалмаа дээр цовлогдсон нас орсон байгаа. 그 당시에 십자가는 가장 흉악한 죄인들을 죽이는 사형 틀이었어요. За тэр үед загалмаа дээр цовлогдно гэдэг нь болохоор ямар байсан бэ гэхээр хамгийн одоо гим нүгэл үйлцэн хүмүүсийг цовдлдог байсан байгаа тухайн үед. 그들은 예수님의 손과 발에 못을 박아서 십자가에 매달고 창으로 옆구리를 찔러서 За тэр хүмүүс яасан бэ гэхээр Есүс Христийг одоо нөгөө гар хөл дээр нь хадаасаар хадаад зармаа дээр цовтлсон байгаа. 예수님의 피와 물을 다 쏟게 하고 죽게 하였어요. Есүс Христийн цусыг одоо нөгөө жалаад цусыг урсгасан байгаа. 예수님은 십자가 위에서 표현 못할 엄청난 고통을 당하셨죠. Есүс Христ загалмаа дээр одоо өөрөө илэрхийлэхийн аргагүй маш их зовлон зүтгэрийг амссан байгаа. 예수님은 완전한 희생 제물이 되신 거예요. Есүс Христ бол одоо хамгийн одоо нөгөө дахил одоо болсон байгаа. 예수님은 죄가 없으셨기 때문에 십자가에 죽을 이유가 없었어요. Есүс Христ гим нүгэлгүй байсан учраас загалмаа дээр цовдлогдох ямар ч одоо үндэслэлгүй байсан байгаа. 그런데 모든 사람들이 지은 죄를 대신해서 예수님이 십자가에 죽으신 거예요. Гэхдээ бүх хүмүүсийн гим нүглийн төлөө Есүс Христ загалмаа дээр цовлогдсон байгаа. 죄인인 우리가 십자가에 달려 죽어야 되는데 예수님이 대신 죽으신 거죠. Гимтэй нэгэн одоо загалмаа дээр цовлогдох ёстой байдал ямар ч гим нүгэлгүй Есүс загалмаа дээр цовлогдсон байгаа. 그래서 우리는 예수님이 대신 흘리신 피를 통해서만 하나님께 갈 수 있게 된 거예요. Тиймээс Есүсийн урсгасан цусаар бид бүхэн Бурхантай харилцаж чадхаар болсон юм аа. 이 동물로 잡아서 피를 흘린 거 기억하시죠? Нөгөө одоо мал амьтдыг тэгээ цэвэр мал амьтдыг нөгөө цусыг урсгаад нөгөө гим нүглээ одоо ариутгахтай адилхан яг тийм үйл явдал болсон байгаа. 피 흘림 없이는 용서와 죄 사함이 없다라고 하신 하나님의 말씀을 이루어 주신 거예요. Одоо цусаар одоо гим нүглийг одоо арилгахгүй гэдэг тэр Бурхны үг бийсэн байгаа. 또 예수님의 죽음은
우리를 향한 하나님의 사랑을 보여주고 계세요. Есүсийн зурсгаар бол бурханд бидэнд хайртай гэдгийг харуулж байгаа зүйл юм аа. 그런데 예수님은 죽은 것으로 끝난 것이 아니라 За Есүс Христ зүгээр үхээ зогсоогүй. 돌아가신 지 3일 만에 다시 살아나셨어요. За 3 хоногийн дараа дахин амьсан байгаа. 그리고 우리에게 영원한 생명을 주실 것을 약속하셨어요. Мөн бид бүхэнд одоо үрд мөнхийн амийг амласан байгаа. 예수님이 죽으시기 전에 그를 따르는 사람들에게 어떤 한 아버지에 대한 이야기를 해주셨어요. За тэгээд Есүс Христ одоо нөгөө насрахынхаа өмнө нөгөө дагалдагчтайгаа нэгэн аав хүү хоёрын нөгөө яриаг ярьж өгсөн байгаа. 그 아버지에게는 아들 2명이 있었어요. За тэр аав болохоор 2 хүүтэй хүн байсан байгаа. 어느 날 둘째 아들이 아버지께 와서 상속할 돈을 저에게 주세요. 라고 했어요. Одоо тэр хүү яасан бэ гэхээр аав дээр очиод одоо өв залгамжлах одоо бүх хөрөнгөө надад өгөөрэй. Төрүүлээд өчгөө гэж хэлсэн байгаа. 그 둘째 아들은 아빠에게 받은 상속받은 돈을 가지고 멀리 떠나서 마음껏 즐기면서 살았어요. За тэр хүү яасан бэ гэхээр ааваасаа өв залгамжилж авсан эд хөрөнгөө аваад өөр газар очиод одоо нөгөө бүгдийг өрн таран хийсэн байгаа. 그가 가진 것을 다 쓰고 나니까 먹을 것도 없고 살 것도 없어졌어요. За тэр одоо нөгөө өвлж авсан одоо өв хөрөнгөө одоо идэж дууссаны дараа бүр идэгч хоолны мөнгөгүй амьдрах газаргүй болсон байгаа. 돼지 치는 일을 했어요. Тэгээд одоо нөгөө гахаа маллах одоо ажил хийсэн байгаа. 너무 배가 고파서 돼지가 먹는 밥도 뺏어 먹으려고 했는데 그것조차 쉽지 않았어요. Тийм маш их нөгөө гидсэн үлснөөсөө болоод бүр гахааны идэж байгаа хоолноос хүртэл одоо нэг идэх гээд бүр идэж чаддгүй байсан байгаа. 도와주는 사람도 하나도 없었어요. Туслах нэг хэн ч байгаагүй. 그가 말하기를 За тэр тэгээд бодсон байгаа. 내 아버지의 집에는 집에서 일하는 일꾼들은 배불리 먹는데 나는 아무것도 없구나. Манай аавын одоо нөгөө боолууд одоо нөгөө бүр гидсэн цадгалсан тийм байж идэл надад одоо юу ч байхгүй нэ. 둘째 아들이 정신을 차리고 자기 아버지에게 돌아가려고 생각했어요. За тэгээ хоёр дахь хүү одоо за би аав дээрээ л очиё гэж шийдсэн байгаа. 그리고 일어나서 아버지에게 갔어요. За тэгээ босоод аав руу очсон байгаа. 아버지는 매일 아들이 언제 오나 보고 있었어요. Аав нь яасан бэ гэхээр миний хүү хизээ ирэх юм болоо гэд өдөр болгон хүүгээ харуулж суудаг гэсэн байгаа. 아버지가 집 앞에서 멀리 보는데 저쪽에서 둘째 아들이 터벅터벅 걸어오는 거예요. Тэгээд аав нь холоос ингээд хүүгээ харуултаа сууж исэн чинь хүү нөгөө алхаад ирж исэн байгаа. 아버지는 아들이 오는 것을 보고 달려가서 그 아이들을 껴안았어요. Тэгээ 아ав нь хүүгээ ирж байгааг хараад гүйж очиод хүүгээ тэрсэн байгаа. 그리고 입을 맞추고 살아서 돌아온 아들이 왔으니 얼마나 기쁜지 모르겠다고 하면서 아들에게 새로운 신발과 반지도 끼워주고 잔치를 벌여줬어요. Тэгээд нэг би хүгсэн гэж бодсон хүүмийн одоо амьд ирсэнд маш их баярлаад хүүтэй одоо шинэ гутал, шинэ хувцас бүгж идэр бүгдийн зүйлгээд маш ихээр баярлсан байгаа. 그때 작은 아들이 아버지에게 아버지 저는 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. За тэгэхэд нөгөө хүүн яасан бэ гэхээр тэнгэр болон аавдаа би маш их гимн үл үлдлээ гэж хэлсэн. 저는 더 이상 아들이라 불릴 자격이 없습니다. Одоо би цаашдаа одоо таны хүү гэж одоо надад хэлүүлэх эрх алгаа. 그렇지만 아버지는 하인들에게 Тэгэхэд нөгөө аав нөгөө тэр боол хүмүүстэй юу гэж хэлсэн бэ гэхээр 어서 가서 가장 좋은 옷과 신발을 가져와라. бушуухан очиод миний хүүд маш сайхан хууц болон одоо гутал авчирч өгөө гэж хэлсэн. 그리고 살찐 소를 잡아서 잔치를 벌이자. За тэгээд үнээр хамгийн сайн өхрийг одоо алаад одоо бүгдээрээ баяр наадам хийя гэж хэлсэн. 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으니 Миний хүү одоо үгсэн гэж бодсон боловч одоо амьд ирсэн гэд 이 얼마나 행복한 일이냐? энэ ямар их ажиргалтай зүйл вэ? үйл явдал вэ? 아들이 죄를 회개하고 돌아올 때 아버지는 아들을 용서해 주셨어요. Хүүн одоо гим нүглээ ухаарад эргэж хурж ирэхэд аав нь хүүгээ уурчилсан байгаа. 우리는 모두 이 작은 아들과 같아요. За бид нэр яг энэ нөгөө баг хүүтэй л яг адилхан юм шиг байна. 우리도 하나님을 떠났던 이 작은 아들처럼 Бид бүхэн яг нөгөө бурхныг орхиод одоо нөгөө явсан одоо хүүтэй адилхан 우리 마음대로 살면서 죄를 지었어요. бид нэр өөрийнхөө дураар одоо амьдрангаа одоо гим нүглийг үлдсэн байгаа. 그리고 그 죄 때문에 하나님과 단절되었죠.
Мөн одоо тэр гим нүглээс болоод одоо бурханаас одоо нөгөө холдсон байгаа. 그리고 영원한 죽음에서 고통받을 운명이 된 거예요. Мөн одоо нөгөө бүх нөгөө тэр одоо үрд мөнхийн зовлон одоо эдлгээс өөр аргагүй болсон. 이제 죄를 회개하고 하나님께로 돌아가야만 해요. Одоо харин бүхэн харин гимшээд одоо бурхан дээр эргэж ирэх хэрэгтэй. 하나님 아버지는 당신이 돌아오기를 기다리고 계세요. Бурхан бол та бүхнийг одоо гимшээд ирэхийг хүсэж байгаа гэнэ. 당신은 하나님께 돌아가길 원하십니까? За та бүхэн бурханы өмнө эргэж ирэхийг хүсэж байна уу гинэ. 혹시 원하신다면 고개를 끄덕여 주세요. За хэрэг яг одоо нөгөө бурханы одоо эргэж ирэхийг хүсэж байна гэх юм бол толгоогоо ингээд тохиорой гинэ. 예수님께서 말씀하시기를 나는 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고서는 아버지께로 올 자가 없느니라라고 말씀하셨어요. Есүс юу гэж айлцсан бэ гэхээр би бол зам үнэн амь гэж хэлсэн байгаа. Надаар дамжлаггүйгээр хинч Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж хэлсэн. 예수님만이 하나님 아버지께로 돌아갈 수 있는 유일한 길이에요. Есүс бол бурханы өмнө очих ганцхан зам юм аа. 그래서 오직 예수님을 통해서만 하나님과 당신의 관계가 회복될 수 있는 거예요. Есүсээр дамжуулан бурханы өмнө бид бүхэн очих болно. 여러분들은 예수님께로 돌아가길 원하세요? Та бүхэн Есүс дээр очихыг хүсэж байна уу? 그럼 먼저 당신의 죄를 인정하고 Эхлээд ингээд өөрийнхөө би одоо гим нүгэлтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд 그 죄의 형벌을 대신해서 십자가에서 죽으시고 부활하신 예수님을 믿어야 돼요. бид бүхэн ирээр тэр гим замд очихын тулд Есүс Христийг одоо миний аврагч эзэн гэж хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 이 예수님을 믿어 보시겠습니까? Ийм Есүс итгэхийг хүсэж байна уу? 성경에 보면 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라라고 기록되어져 있어요. Зүрх сэтгэлээсээ Библиэлд юу гэж хэлсэн бэхээр зүрх сэтгэлээсээ итгэж одоо амаараа тунхаглаж одоо энэ бүхэн биелнэ гэж хэлсэн байна. 하나님 아버지께로 돌아가기를 원하신다면 마음으로 믿는 것뿐만 아니라 입술로 고백해야 돼요. Одоо бурханд одоо нөгөө зөвхөн нөгөө зүрх сэтгэлээсээ итгэх биш амаараа бас тунхаглах хэрэгтэй байдаг. 제가 말할 때 저를 따라해 주세요. За намайг хэлэхэд одоо нөгөө дагаад хэлээрэй. 여러분들의 입을 벌려서 따라해 주세요. Та бүхэн одоо нөгөө одоо тий амаа нээгээд одоо нөгөө дуу гаргаад дагаад хэлээрэй гин. 우리 한국에 계신 분들도 같이 따라서 기도해 주시면 좋겠습니다. 예수님, 저는 죄인입니다. Есүсээ би гим нүгэлтэй юм аа. 예수님이 하나님의 완전하신 제물이 되어 Есүс бол бурханы одоо төгс өгөлдөр тахлах бөгөөд 저의 죄를 대신하여 миний гим нүглийн оронд 십자가에서 죽으시고 загламаа дээр цовлогдоод 부활하신 것을 믿습니다. дахин амьсан гэдэгт итгэж байна. 저의 죄를 용서해 주세요. Миний гим нүглийг уучлж өгөөч. 그리고 제 마음에 오셔서 Миний зүрх сэтгэлд ороод 저의 주인과 миний эзэн болон 구원자가 되어 주세요. аврагч болж өгөөч. 천국 가는 그날까지 Тэнгэрийн хаанчлалд орох хүртэл 저의 삶을 인도해 주세요. миний амьдралыг удирдах өгөөч. 예수님의 이름으로 기도합니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 축하드립니다. За баяр хүргье гэн. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어진다고 하셨어요. Бурхны хүлээн авсан нэгэн Бурхны хүү бөгөөд Бурхны охин болно гэж хэлсэн байгаа. 이제 당신은 하나님의 자녀가 되었어요. Та бүхэн Бурхны одоо нөгөө хүүхэд болсон. 하나님과의 관계도 회복되었어요. Бурхантай харилцаа ч гэсэн сэргсэн. 예수님께서 당신을 하나님께로 인도해 주실 거예요. Бурхан бол Бурхан Есүстэй холбож өгөх болно. Есүсээр Бурхантай холбож өгөх болно. 여러분도 가족을 사랑하시죠? Та бүхэн гэр бүлтэй хайртай эзтэй. 하나님도 당신의 가족을 사랑하세요. Бурхан ч гэсэн та бүхний гэр бүлд хайртай. 그리고 그들이 하나님께로 돌아오기를 원하세요. Мөн та бүгд тэр гэр бүл ч гэсэн Бурхантай ирэхийг хүсэж байдаг. 여러분이 이곳에서 돌아가서 та бүхэн одоо энэ газараас одоо яваад 친구와 가족들에게 надад найз болон гэр бүлдээ 이 좋은 기쁜 소식을 전했으면 좋겠어요. одоо энэ одоо гайхалтай мэдээг ч гэсэн найз нөхөдтэй болон гэр бүлдээ одоо ярьж өгөхийг хүсэж байна. 우리는 예수님으로 구원받을 수 있어요. Бид бүхэн Есүсээр дамжуулан авралыг авч чаднаа. 이곳에서 떠나면 Одоо энэ газараас явах юм бол 언제 만날지 모르겠지만 за хизээ уулзахыг мэдэхгүй боловч 우리는 천국에서 만날 수 있어요. за бид бүхэн Деваажинд уулзах чаднаа. 천국에서 만나길 기대하겠어요. За Деваажинд уулзахыг бүх найдаж байна.
기도할게요. залбирая. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхан аваа тандаа талархаж байна. 오늘 먼 몽골에서 친구들이 왔습니다. Өнөөдөр Монголоос олон хүмүүс ирсэн байна. 함께 예배드리게 해주셔서 감사해요. Хамтаа мөргөл өргөх боломжийг өгсөн талархаж байна. 오늘 저들의 마음과 입술을 통해 고백했으니 Бид нөө зүрх сэтгэл болон амаараа эзэн танд тунхагласан. 하나님께서 저들의 구원자가 되어 주세요. Бурхан аваа та тэр бүхэнд аврагч нэгэн болгож өгөөч. 천국 가는 그날까지 지켜주세요. Тэнгэрийн хаанчлалд орох хүртэл та удирдах өгөөч. 우리 꿈꾸는 교회 모든 성도들이 Би мөрөөдөл цуглааны одоо бүхэл итгэгч нар 예수님으로 구원받고 одоо Есүс Христээр дамжуулан аврал аваад 예수의 이름으로 사는 Есүсийн нэрээр амьдардаг 우리 모두가 되게 도와주세요. болгож өгөөч. 예수 그리스도의 은혜와 Есүс Христийн ивэл болон 하나님 아버지의 사랑과 Бурхан аавын хайр болон 성령의 감화, 감동, 치유, 회복 세워주심이 ариун сүнс бүгдийг босгож өгөх бөгөөд 이 시간 예배하는 우리 가운데 энэ мөргөл өргөж байгаа бидний дундаас 예수님을 나의 구주로 고백한 영혼 가운데 Есүс Христос миний аврагч гэж хүлээн зөвшөөрсөн болгонд 지금부터 영원히 함께하길 축복합니다. та бүхэнтэй хамт байхыг өрөөж байна. 아멘. Амен.